वेलकम फ्रेंड्स। आज आम आट द हाईस्कल विषय को पढ़ा। आट द हाईस्कल अथर होती महात्मा गांधी निजे। तांकर पूरा नाम होछि मोहनदास करमचंद गांधी। मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा आख्या देथिले रविंद्रनाथ टैगोर, जहाँकि 1917 मसीह से आख्याटी को देथिले। आट द हाईस्कल पढ़िया पूर्वर आम महात्मा गांधी विषय किसी जानिबा। महात्मा गांधी गुजरातर पोरबंदर ठारे 1869 मसीह पिता करमचंद गांधी एवं माता पुतलीबाई ठारू जन्म ग्रहण करथिले। से भारतर स्वाधीनता संग्रामी मानक ठारू जड़े अग्रगण्य व्यक्ति थिले। तांको रविंद्रनाथ टैगोर 1917 मसीह महात्मा आख्या देथिले। तापरे से मध्य राष्ट्रपिता बा जातिर पिता भाव जनाशुना। जातिर पिता बा राष्ट्रपिता 1944 मसीह सुभाष चंद्र बोस यही आख्याटी को देथिले। तांकर बर्थडे होची 2 अक्टोबर 1869 मसीहा। पोरबंदर गुजरातर पोरबंदर ठारे से जन्मग्रहण करथिले। तांको माँ को ना होची पुतलीबाई, बापा को ना होची करमचंद गांधी। तांकर राजनैतिक गुरु होछंती गोपाल कृष्ण गोखले। तांकर प्राइवेट सेक्रेटरी होछंती महादेव देसाई। से जॉन रस्किन कर ऑन द लास्ट विषय लास्ट पुस्तकरू निज जीवनटी को किपरि भल भाव गढ़ी तोलिबे से कथा शिखिथिले। से प्रभावित होइथिले एवं लियो टॉल्स्टॉय ठारू मध्य से प्रभावित होइथिले। सेमिति से बाइबल आ गीतारू मध्य किछि तथ्य संग्रह करी निज जीवन में प्रतिपादन करथिले। से इंडियन ओपिनियन नामक एक संवाद पत्रिकार मुख्य संपादक भाव कार्य करुथिले। से मध्य हरिजन यंग इंडिया एभली संवादपत्र गुड़िकरे निजर संपादना दायित्व तुलाइथिले। तांकर विभिन्न लेखा मध्य अछि। सेगुड़िक मध्यरु हिंद स्वराज आ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ अन्यतम। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ हेउची तांकर जीवनी ऑटोबायोग्राफी आत्मजीवनी। से यहाँ 1927 मसीह लिखिथिले। तापरे देखो फ्रेंड्स आमे तापरे पढ़िबा आम विषय रे जहा अछि। As you all know, Mahatma Gandhi born in 1869 was the tallest leader of the world. से भारतर एवं पृथ्वीर जड़े अग्रगण्य नेता थिले। He was the greatest of our Indian national movement. से आम भारतीय इंडिपेंडेंट मूवमेंट आम भारतीय स्वाधीनता आंदोलन मुख्य थिले। ही इज पॉपुलरली कॉल्ड द फादर ऑफ नेशन। से फादर ऑफ नेशन बा जातिर पिता भाव भल भाव जनाशुना, जहाँकि रविंद्रनाथ टैगोर 1917 मसीह यही आख्याटी देथिले। बट बिफोर ही बिकेम द महात्मा ग्रेट सोल in his later life, Gandhi received his early education at Rajkot English School in Rajkot in the state of Gujarat. Later it became a full-fledged high school and came to be known as Rajkot High School. एटा गांधी जो राजकोट इंग्लिश स्कूल रे पढ़ुथिले राजकोट रे, ताहा परवर्ती समय रे हाई स्कूल रे परिवर्तन होइथिला। तापरे से राजकोट हाई स्कूल टी गांधी तापरे मैट्रिकुलेटेड होइथिले ही बा मैट्रिक पास करथिले 1887 मसीह रे एट द एज ऑफ 18 वर्ष रे से 1887 मसीह रे मैट्रिक पास करथिले। आफ्टर इंडिपेंडेंस भारतर स्वाधीनता परवर्ती समय रे इन 1947 1947 मसीह रे द स्कूल वाज रिनेम्ड द मोहनदास गांधी हाई स्कूल इन ऑनर ऑफ द फादर ऑफ नेशन। महात्मा गांधी जेतेबेले 1947 मसीहा जनवरी मास 30 तारिख रे मृत्युवरण कले, सेतेबेले सेही स्कूल टी को मोहनदास गांधी हाई स्कूल नाम रे पुणी थरे पुनर्जीवित करागला बा पूर्ण नामकरण करागला। According to several accounts, Gandhi was not so brilliant as a student. विभिन्न तथ्यरू जना पड़ी गांधी was not so brilliant. से बहुत not so brilliant से बहुत ज्ञानी नथिले। एज ए स्टूडेंट छात्र हिसाब से बहुत ज्ञानी नथिले। ही was noted
टू बी गुड आट इंग्लिश, से इंग्लिश रे ठीक थिले, ठीक भल भल करथिले। फेयर इन एरिथमेटिक, गणित रे तांकर सबु ठीक ठाक थिला। वीक इन ज्योग्राफी, भूगोल तांकर आदौ हो नथिला, से सेथिरे वीक थिले। गुड इन कंडक्ट, व्यवहार रे से बहुत भल थिले। एंड बैड इन हैंडराइटिंग, तांको हस्ताक्षर भल हेउ नथिला। दो ही डिड नॉट हैव एनी हाई रिगार्ड फॉर एबिलिटी, ही वाज एस्टोनिश्ड व्हेनेवर ही ओन प्राइजेस एंड स्कॉलरशिप्स, से तांकर बहुत दक्षता नथिले सुधा से विभिन्न जेतेबेले विभिन्न प्राइज पुरस्कार आउ स्कॉलरशिप पाउथिले सेतेबेले से निजको विस्मय भाव रे देखुथिले, निजे विस्मित हो जाउथिले। तापर देखिबा, let's read the following text to know some more interesting facts on Gandhi's experience of high school days as he himself had described it is in his autobiography named My Experiment with Truth. Let's read the following text to know some more interesting facts on Gandhi's experience of high school days. ताहले चलो यही विषय को पढ़िबा जेउथिरे कि महात्मा गांधी माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ विषयर एवं तांका हाई स्कूल चैप्टर 5 रे तांका हाई स्कूल विषय रे जो कहा जायछि से विषय रे आज आम ए विषय को पढ़िबा। I was not regarded as a fool at the high school. I always enjoyed the affection of my teachers. Certificates of progress and character used to be sent to the parents every year. I never had a bad certificate. In fact, I even won prizes. I even won prizes after I passed second standard. In the 5th and 6th, I obtained scholarship of rupees 4 and 10 respectively. An achievement for which I have to thank good luck more than my merit. My own recollection is that I did not have any high regard for my ability. I used to be astonished whenever I won prizes and scholarships, but I very jealously guarded. My own recollection is that I did not have any high regard for my ability. I used to be astonished whenever I won prizes and scholarships, but I very jealously guarded my character. The least little blemish drew tears from my eyes. When I merited or seemed to the teacher to merit a rebuke, it was unbearable for me. I remember having once received corporal punishment. I did not so much mind the punishment as the fact that it was considered my desert. I wept piteously. That was when I was in the 1st or 2nd standard. There was another such incident during the time when I was in the 7th standard. Dorabji Edulji Jimmy was the headmaster then. He was popular among the boys as he was a disciplinarian. He was popular among the boys as he was a disciplinarian, a man of method and a good teacher. He made gymnastics and cricket compulsory for the boys of upper standard. I disliked both. I never took part in any exercise. Cricket or football, before they were made compulsory. My shyness was one of the reasons for this aloofness, which I now see wrong. I had then the false notion that gymnastics had nothing to do with education. Today, I know that physical training should have much place in the curriculum as mental training. तापर फ्रेंड्स देखंतु आमे तापर भलो भाबरे वाक्य गुडी को बुझी नेबा।
I was not regarded as a fool at the high school. ମୁଁ ସ୍କୁଲରେ ସେତେ ବୋକା ନଥିଲି. I was not regarded, ମୁଁ ଗଣା ହେଉନଥିଲି as a fool at the high school. ହାଇସ୍କୁଲରେ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ବୋକା ଭାବରେ ଗଣା ହେଉନଥିଲି. I always enjoyed the affection of my teachers. ମୋ ଶିକ୍ଷକମାନେ ମୋତେ ସବୁବେଳେ ବହୁତ ସ୍ନେହ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ମୁଁ ତାହା ଅନୁଭବ କରୁଥିଲି. Certificate of progress and character used to be sent to the parents every year. ପ୍ରତିବର୍ଷ certificates of progress and character ଉନ୍ନତି ଏବଂ ଚରିତ୍ର ଗଠନର ପ୍ରମାଣପତ୍ର ସ୍କୁଲରୁ ଘରକୁ ପିତାମାତାଙ୍କ ପାଖକୁ ବା ଅଭିଭାବକଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠା ହେଇଯାଉଥିଲା. I never had a bad certificate. ମୁଁ କେବେ ହେଲେ ଖରାପ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପାଇନାହିଁ. I even won prizes after I passed out the second standard. ମୁଁ ମଧ୍ୟ କିଛି ପୁରସ୍କାର ପାଇଛି. ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ପଢ଼ି ସାରିଲି ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କିଛି ତାପରେ ମୁଁ କିଛି ପୁରସ୍କାର ପାଇବା ଆରମ୍ଭ କଲି. In the 5th and 6th I obtained scholarship of ₹4 and 10 respectively. ପଞ୍ଚମ ଆଉ ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀରେ I obtained ମୁଁ ପାଇଲି ପ୍ରାପ୍ତ କଲି scholarships of ₹4 and 10 respectively. scholarship ବୃତ୍ତି of ₹4 and 10 respectively. ମୁଁ ପଞ୍ଚମ ଆଉ ଷଷ୍ଠରେ 4 ଟଙ୍କା ଏବଂ 6 ଟଙ୍କା ଯଥାକ୍ରମେ ପାଇଥିଲି. ଅର୍ଥାତ୍ ପଞ୍ଚମରେ 4 ଟଙ୍କା ପାଇଥିଲି ସ୍କଲାରସିପ୍ ହିସାବରେ ଏବଂ ଷଷ୍ଠରେ 10 ଟଙ୍କା ସ୍କଲାରସିପ୍ ଭାବରେ ମୁଁ ପାଉଥିଲି. An achievement for which I have to thank good luck more than my merit. An achievement ଗୋଟିଏ ସଫଳତା for which I have to thank good luck more than my merit. ମୋ ଯୋଗ୍ୟତା ଅପେକ୍ଷା ମୋର good luck ମୋର ଭଲ ଭାଗ୍ୟକୁ ମୁଁ ଏଠାରେ ବହୁତ କ'ଣ କରିବି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି. କାରଣ ମୁଁ ଭଲ ଭାଗ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ହିଁ ମୁଁ ଏଇ ପୁରସ୍କାର ପାଇବାର ଏଇ ବୃତ୍ତି ପାଇବାର ଯୋଗ୍ୟ ହେଲି ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି. ଏଠାରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଏଇ ସବୁ କଥା ଗୁଡ଼ିକ କହୁଛନ୍ତି ମାଇ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ୱିଥ୍ ଟ୍ରୁଥ୍ ବିଷୟର ଚାପ୍ଟର 5ରେ, ଯାହାକି ଆଟ୍ ଦ ହାଇସ୍କୁଲ ବିଷୟରେ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି. My own recollection is that I did not have any high regard for my ability. ମୋର ନିଜେ ସ୍ମରଣ ହେଉଛି ଯେ ରିକଲେକ୍ସନ୍ ସ୍ମୃତି ବା ମନେ ପଡ଼ୁଛି ଯେ I did not have any high regard for my ability. ମୋ ଯୋଗ୍ୟତା ପାଇଁ ମୁଁ କୌଣସି ବେଶୀ ସମ୍ମାନ ପାଇନଥିଲି. I used to be astonished whenever I won prizes and scholarship. ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କିଛି ପୁରସ୍କାର ସ୍କଲାରସିପ୍ ବୃତ୍ତି ପାଉଥିଲି ସେତେବେଳେ ମୁଁ ବିସ୍ମିତ ହେଉଥିଲି. I used to be astonished. ମୁଁ ବିସ୍ମିତ ହେଉଥିଲି. But I very jealously guarded my character. କିନ୍ତୁ ମୋ ଚରିତ୍ରକୁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଜଗି ରଖି ଚଳୁଥିଲି. The least little blemish drew tears from my eyes. ଟିକିଏ ହେଲେ ଯଦି ମୋତେ କିଏ ବ୍ଲେମ୍ କରିଦିଏ ସେତେବେଳେ ମୋ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରି ଆସୁଥିଲା. When I merited ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କିଛି ଯୋଗ୍ୟତା ପ୍ରାପ୍ତ କରେ or seem to the teacher merit a rebuke. ମୋତେ ଯଦି ଶିକ୍ଷକ କେତେବେଳେ ଗାଳି ଦେବା ଭଳି ଜଣାପଡ଼େ ମୋତେ ଯେତେବେଳେ ଗାଳି ମିଳେ ବା ଯେତେବେଳେ ଶିକ୍ଷକ ମୋତେ ଗାଳି ଦେଲା ଭଳି କିଛି ଜଣାପଡ଼େ it was unbearable for me. ଏହା ମୋ ପାଇଁ ଅସହ୍ୟ ବୋଧ ହୁଏ. I remember having once received corporal punishment. ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁଛି ଯେ ମୁଁ ଥରେ corporal punishment ଶାରୀରିକ ଦଣ୍ଡ ପାଇଥିଲି. I did not so much mind the punishment as the fact that it was considered my desert. I did not so much mind the punishment. ମୁଁ ସେଇ ଦଣ୍ଡକୁ ବେଶୀ
माने कष्ट मते देई नथिला मु सेमिति खराब भाबी नथिली द फैक्ट दैट इट वाज कन्सिडर्ड माय डेजर्ट किंतु एटा मते बहुत व्यथित करथिला कन्सिडर्ड माय डेजर्ट मते बहुत व्यथित करथिला आई वेट पिटियसली मु बहुत जंत्रणा मते बहुत दुख रे मु कांदिथिली दैट वाज व्हेन आई वाज इन द फर्स्ट और सेकंड स्टैंडर्ड सेटा हेइथो मोर प्रथम किंबा द्वितीय श्रेणी मु पढुथुवा समय ए घटनाटी घटिथिला देयर वाज अनदर सच इंसिडेंट ड्यूरिंग द टाइम व्हेन आई वाज इन द 7th स्टैंडर्ड ठीक से ही भले गोटे घटना घटी जिते बेले मु सप्तम श्रेणी रे पढ़ुଥିଲି दोराबजी एदुलजी जिम्मी वाज द हेडमास्टर देन दोराबजी एदुलजी जिम्मी वाज द हेडमास्टर देन सेते बेले दोराबजी एदुलजी जिम्मी हेडमास्टर थिले ही वाज पॉपुलर एमंग द बॉयज से पुओ पिला मानक भितर बहुत लोकप्रिय हो जाइथिले आज ही वाज डिसिप्लिनेरियन जेहेतु से जने विधिवत पद्धति अनुसार चलुथिले ए मैन ऑफ मेथड से मध्य बहुत शांति श्रृंखला रक्षा करुथिले श्रृंखलित मनीष थिले एवं समस्त यथाविधि कार्य करुथिले ए गुड टीचर गोटे भल शिक्षक थिले ही मेड जिम्नास्टिक एंड क्रिकेट कंपलसरी फॉर द बॉयज ऑफ अपर स्टैंडर्ड बड़ पिला मानक पई अपर स्टैंडर्ड पिला मानक उच्च प्राथमिक विद्यालय पढ़ुथिबा पिला मानक पई से क्रिकेट आउ जिम्नास्टिक को कंपलसरी बा बाध्यतामूलक कर देथिले आई डिसलाइक्ड बोथ मु उभय को घृणा करथिले अर्थात जिम्नास्टिक और क्रिकेट को घृणा करथिले आई नेभर टुक पार्ट इन एनी एक्सरसाइज मु कौनसी व्यायाम रे केबे हेले जोग दे नथिले क्रिकेट और फुटबॉल कौनसी व्यायाम क्रिकेट किंबा फुटबॉल कौनसी थेरे केबे जोग दे नथिले बिफोर दे वेयर मेड कंपलसरी गुड़िक जिते बेले पर्यंत बाध्यतामूलक करा जाय नथिला से पर्यंत मु ए गुड़ी को केबे हेले अंशग्रहण कर नथिली माई साइनेस वाज वन ऑफ द रीजन्स फॉर दिस आलुफनेस मोर जो लाजकल स्वभाव यह गोटे कारण थिला एही अनासक्त भाव पाई मोर लाजकल स्वभाव एक कारण थिला व्हिच आई नाउ सी रॉन्ग वर्तमान मु जोटा भाबुची सेतेबेले मु भूल करथिली आई हैड देन द फॉल्स नोशन दैट जिम्नास्टिक हैड नथिंग टू डू विथ एजुकेशन सेतेबेले मु भाबुथिली जे जिम्नास्टिक क्रीड़ा विद्या बा खेल विद्या कि शारीरिक विद्या शिक्षा सहित किछि कार्य नहीं शिक्षा सहित किछि करिवार नहीं टुडे आई नो दैट फिजिकल ट्रेनिंग शुड हैव मच प्लेस इन द करिकुलम एज मेंटल ट्रेनिंग मु एबे जानिली जे टुडे आई नो दैट फिजिकल ट्रेनिंग शारीरिक शिक्षण शुड हैव एज मच प्लेस एज करिकुलम एज मेंटल ट्रेनिंग मानसिक दक्षतार आमर जो पाठ्यक्रम रही आम जो विषय गुड़िक विभिन्न विषय गुड़िक श्रेणी गृह में पढ़ुचे से ही विषय भली आमको शारीरिक शिक्षण मध्य किछि दिया जिबा निहाती दरकार एवं तार मध्य किछि इम्पोर्टेंस रही। सो फ्रेंड्स एठी क्लास टी को रखिबा धन्यवाद।